शांतिदाता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ पवित्र नाम रे आपण मानकु समस्त को प्रेमर शुभेच्छा जनाए। शालोम। प्रभु पुनर्बार आम मानकु सुंदर सुजोग देइछंती तांकरी चरण निकट रे आसी तांकरी वाक्यरु शिक्षा करबा निमंते सेथिबाय प्रभुंकर धन्यवाद हो। वाक्य मध्य को जीवा पूर्व आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। शांतिदाता परमेश्वर तुमरी आम माने धन्यवाद करुछु। तुमरी शांति आम मान को जीवन रे तुमे देइछ एवं तुमे आम मान को सुस्थ सबल शरीर रखिछ एवं प्रभु आम मान को समस्त विपद आपद रु तुमे आम मान को रक्षा करिछ। तुमरी मंगल दान रे तुमे आम मान को परिपूर्ण करिछ। प्रभु तुमरी अनुग्रह रे आम मान को परित्राण करिछ। सेथिपे आम माने तुमरी प्रशंसा एवं गौरव करूछु। आज समय रे जेतेबेला आम माने तुमरी चरण निकट रे बसियछु आमने प्रार्थना करूछु तुमरी ज्ञान एवं बुद्धि रे तुमे आम को परिपूर्ण कर। तुमरी वाक्यर निगूढ़ तत्व आम मान को जीवन रे तुमे प्रकाश कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आमारे तुमरी से नूतन अभिषेक आम मान को जीवन रे आमने चाहूछु। तुमे आम मान को परिचालित कर। यीशु का प्रिय नाम रे एई प्रार्थना मागुछु। आमेन। गत दिन मानकरे आमाने प्रकाशित वाक्य तार एक पदरु 5 पदर प्रथमांश पर्यंत माने चिंता करियछु। आज आम माने द्वितीय भाग 5 पदर द्वितीय भागरु 6 पद आम माने अध्ययन करिबा। आम माने अध्ययन करिबा पूर्वरु मु आपण माननकु एही पद गुडी करे 4 पद एवं 5 पदरे आम माने अभिवादन जोहनंकर अभिवादन पिता ईश्वर पुत्र ईश्वर एवं पवित्र आत्मा ईश्वर द्वारा ताहा होइथिला। अनुग्रह एवं शांतिर अभिवादन थिला ताहा मने पके दया पई चाहे। वर्तमान आमने 5 पद तार द्वितीय अंश एवं 6 पद आमने अध्ययन करिबा। जे आम्भ माननकु प्रेम करी आपना रक्त द्वारा आम माननको पापरु मुक्त करियछंती पुणी आम्भ माननको गोटे राजकुल करी आपना ईश्वर ओ पितांको निकटरे याजक स्वरूपे नियुक्त करियछंती। ताहांको गौरव ओ पराक्रम जुगे जुगे हेउ। आमीन। तो एई पदरे आमाने देखुछु कि यीशुंको जोहनंकर अभिवादन परे जेतेबेले यीशुंको ठारू से अभिवादन जणाउथिले आ से तीनी गोटी पदवी जोहन से यीशुंको पाई से व्यवहार करियछंती। ताहा यीशु जे विश्वस्त साक्षी अटंती मृत मानंको मध्यरु प्रथम जात अटंती एवं पृथ्वीर राजा मानंकर राजा अटंती। आउ ताहा कहिबा परे से अभिवादन जणाइबा परे से यीशुंको विषय आहुरी मध्य अधिक से वर्णना करिया पई चाहंती। आउ जे वर्णना रे से स्तुति गान करियछंती। तो सेथि पई पंचम पदर शेषांश एवं 6 पद आम माने यीशुंकर स्तुति गान के प्रकार होइछि ताहा आम माने एही पद गुडी करे आम माने देखुछु। एई स्थान रे लेखा जाए जे आम्भ माननको प्रेम करी अपना रक्त द्वारा आम्भ माननको पापरु मुक्त करियछंती। एई पदरे आमाने यीशु ख्रीष्टंको प्रेम को आमाने देखुछु। एही पदटी यीशुंको चूड़ांत प्रेम को प्रकाश करूछि। यीशु ख्रीष्ट से आम्भ माननको प्रथमे प्रेम कले। जदि आमाने रोमियो तार 5 पर्व आमाने अध्ययन करिबा आ सेई पद गुडी करे आमाने देखि परिबा कि यीशु कि प्रकार आमाने केउ प्रकार अवस्था रे थिलु एवं यीशु आमान को केउ प्रकार प्रेम कले। आमाने जदि रोमियो तार 5 पर्व तार 6 पद आमाने अध्ययन करिबा एही पद रे प्रकार लिखा जाए कारण जेतेबेले आम्भे माने निरुपाय थिलु सेतेबेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे आम माननको निमंते मृत्यु भोग कले। प्रेज द लॉर्ड। जेतेबेले आम्भे माने निरुपाय थिलु से आम्भे माने जेतेबेले अधार्मिक थिलु आ सेई अवस्था रे ख्रीष्ट आम माननको निमंते से मृत्यु भोग कले। 8 पदरे प्रकार लिखा जाए किंतु आम्भे माने पापी थिबा
समय सुधा ख्रीष्ट जे आम्मानक निमंते मृत्यु भोग कले सेथिरे ईश्वर आम्मानक प्रति अपना प्रेम सप्रमाण करूअछंती। प्रेज द लॉर्ड। आम्माने जेतेबेले पापी अवस्था रे ही थिलु आ सेही समय रे यीशु ख्रीष्ट आम्मानक निमंते मृत्यु भोग करियछंती। पुनर्बार जदि आम्माने 10 पद अध्ययन करिबा आ से पद रे प्रकार लिखा जाए, कारण आम्भे माने शत्रु थिबा समय रे जदि ईश्वरक सहित ताहांक पुत्रक मृत्यु द्वारा मिलित हेलु, ताहा हेले एहा अधिक सुनिश्चित जे आम्भे माने मिलित होई ताहांक जीवन द्वारा परित्राण पाइबा। प्रेज द लॉर्ड। कारण आम्भे माने जेतेबेले शत्रु ही थिलु आ से समय रे यीशु ख्रीष्ट आम्मानंकु प्रेम कले एवं आम्मानंक निमंते मृत्यु भोग कले। एही रोमियो तार 5 पर्व रे आमे ए तीनोटी विषय आम्मानंक विषय रे आमाने देखुछु। आमाने पुरातन विषय जे समय रे आमाने पुरातन अवस्था रे अंधकार रे आमाने थिलु आ से समस्त विषय एही पद गुडी करे वर्णना करा जायछि। आमाने जेतले निरुपाय थिलु, आमाने जेतले पापी ही थिलु, आमाने जेतेबेले आमाने शत्रु थिलु, ख्रीष्टंकर शत्रु थिलु, आउ से समय रे ख्रीष्ट आम्मानक निमंते मृत्यु भोग कले। आपण कोन चिंता करि पारुछंती ख्रीष्टंकर प्रेम क्यों प्रकार प्रेम अटे? आमाने ताहा अवर्णनीय प्रेम, ताहाकु आमाने तुलना करि परिबा नाही। अतुलनीय प्रेम रे से आम्मानकु प्रेम करि अछंती। प्रेज द लॉर्ड। तो एही पदरे आमाने देखुछु कि यीशु ख्रीष्टंक प्रेम एही 5 पदर प्रथमांश रे 5 पदर द्वितीय भागर प्रथमांश रे आमाने यीशुंकर प्रेम को आमाने देखुछु। से जे आम्भमानंकु प्रेम करी अपना रक्त द्वारा आम्भमानंकु पापरु मुक्त करियछंती। अपना रक्त द्वारा यीशु ख्रीष्ट आम्मानंकु अपना रक्त द्वारा से किछि करियछंती। जदि आमे माने सेही रोमियो तार 5 पर्व तार 1 पदरु 11 पद पर्यंत आमाने देखिबा आ सेही पद गुडी करे आमाने जानि परिबा कि यीशु ख्रीष्टंक रक्त आम्मानंक निमंते कोन कोन करियछि। प्रथम पदरे लिखा जाए, अतएव विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम्भे माने आम्मानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक द्वारा ईश्वरंक सहित शांति रे अछु। यीशु ख्रीष्टंक द्वारा आम्भे माने धार्मिक गणित होइयछु। ताहांक रक्त द्वारा आम्माने परिष्कृत हेबा द्वारा आम्माने धार्मिक गणित होइयछु। प्रेज द लॉर्ड। आमानकर कोनोसी योग्यता की पवित्रता नथिला, अधार्मिक मनुष्य थिलु, आमाने पापरे पड़ी थिलु, किंतु यीशु आमानकु प्रेम करी से अपना रक्त को बुहाइले एवं आममानंकु धार्मिक गणित कले। आममानंकु 5 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, आउ भरोसा लज्जा दिए नाही, कारण आममानंकु प्रदत्त पवित्र आत्मांक द्वारा आम्मानक हृदय रे ईश्वरंक प्रेम परिव्याप्त होइछि। अर्थात आम्भे माने ख्रीष्टंक रक्त द्वारा आम्भे माने ख्रीष्टं से पिता ईश्वरंक प्रेम को आमाने प्राप्त करियछु। आमाने 2 पदरे आमाने देखिबा कि जेउ अनुग्रहर अवस्था मध्य रे आम्भे माने अछु सेथिरे ताहांक द्वारा विश्वास रे प्रवेश मध्य करियछु। पुणी आम्भे माने ईश्वरंक गौरवर भरोसा रे दर्प करूछु। अर्थात एही पदरे आमाने देखुछु ख्रीष्टंक रक्त द्वारा आम्भे माने पिता ईश्वरंक सहित आमानंकर संपर्क स्थापन करि परिबा। कारण आमाने एही पदरे देखिछु कि विश्वास रे प्रवेश मध्य करियछु। अर्थात ईश्वरंक पर्यंत आमाने पहुंचुअछु। We have access to God. अर्थात ख्रीष्टंक सहित संपर्क रखिबा निमंते आमानंकर एही प्रकार गोटिए सुविधा होइछि। 9 पदरे
आमे देखुछु अतएव ଏହା ଆହୁରି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବାରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲୁ, ଏଣୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେହି ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ବଢି ଯାଉଅଛି, ଯେତେବେଳେ ପାପ ଏହି ସଂସାରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଆସିବ। ଆଉ ଆସିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବାର ଥିଲା, ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ସହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଣୁ ଏଇ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପରୁ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ କଣ କରିପାରେ ତାହା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସାକ୍ଷ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାଙ୍କୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଙ୍କୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ କଣ ସେଇ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚାଲରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଆମମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ବିଜୟ ହୋଇପାରିବା। ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରୁ ଆମମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବ 14 ପଦ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚିରନ୍ତନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ନିଖୁନ୍ତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ କେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୃତ କର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ ନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିବେକକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରୁଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ କଣ କଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କରି ନପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ରକ୍ତକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁହାଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଏହି ପଦ ଅନୁସାରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ କି ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଧୌତ କରିନାହାନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
अर्थात एई पदरे आमाने देखि पारुछु कि जेतेबेले आमाने पुरातन नियम विषय रे आमाने चिंता करिबा से पुरातन नियम रे के प्रकार पाप मोचन होउथिला गोटे मेष शावक को निखुंत मेष शावक को बलिदान करा जाउथिला एवं प्रति वर्ष सेमानकु बलिदान करिबाकू पडुथिला आमाने पुरातन नियम रे आमाने देखियोछु कि मेष गोटे निखुंत मेष शावक को से माने इस्राएल लोक माने से माने जाजक मानक पाखकू नै के आसुथिले आ से जाजक माने सेमानक नाम रे सेही मेष को से माने बलिदान करुथिले आ से मेष उपरे से माने पाप को स्वीकार करुथिले आ जाजक से रक्त को नहीं से बेदी निकटरे से स्प्रिंकल करुथिले तो ए प्रकार भाबरे सेमानकर पाप कोन होउथिला आच्छादन होउथिला तांको पाप कवर होउथिला किंतु आमाने जो प्रकार भाबरे प्रथम जोहन तार 1 पर्व 7 पदरे आमाने अध्ययन कलु जीशु ख्रीष्टंकर पाप आमानक जीशु ख्रीष्टंकर रक्त ताहा आमानकर पाप को केवल परिष्कार करे नाही किंतु एही पद अनुसारे ताहा आमानकर पाप को पापरु आमान को मुक्त करे फ्री करियोछि लिबरेट करियोछि आमान को मुक्त करियोछि प्रेज द लॉर्ड अर्थात आमाने एई पद अनुसारे आमाने जानि परिबा कि जीशु ख्रीष्ट कर रक्त आमानकर पाप करिवार जो शक्ति रहिछि जो क्षमता आमानकर रहिछि बा जो प्रकार रो आमानकर गोटे पाप करिवार इच्छा रहिछि से समस्त इच्छारू बा पापर बंधनरू आमान को मुक्त करि पारे बाइबल अनुसार आमाने जानि परिबा कि आमान को ख्रीष्ट आमान को तीनोटी विषय रु आमान को मुक्त करियछंती प्रथमे व्यवस्था रु ख्रीष्ट आमान को मुक्त करियछंती द्वितीय रे शैतान रु ख्रीष्ट आमान को मुक्त करियछंती एवं एही पापरु ख्रीष्ट आमान को मुक्त करियछंती प्रेज द लॉर्ड आम्माने वर्तमान पापरे ही रहिबा आवश्यक नाही कारण से पवित्र आत्मांकर शक्ति को ख्रीष्ट एवं सदा प्रभु से आम्मान को जीवन रे से देई अछंती जो माने ताहांको ठारे विश्वास करंती से पवित्र आत्मा ताहांकर शक्ति रे से आम्मान को सहाय्य करिवे जेपरी आमाने से पापर बंधन रु संपूर्ण भावरे आमाने मुक्त होई परिबा एवं से पवित्रतार से ख्रीष्टंकर सही स्वाधीनता को आमाने आमान को जीवन रे आमाने अनुभव करि परिबा आ सेथि पई आमाने देखिबा गलातियो तार 5 पर्व 1 पदरे ए प्रकार लिखा जाए कि स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आंभ माननको मुक्त करियछंती अतएव स्थिर होई रुह एवं दासत्व ज्वाली रे आउ थरे जोचा न जाओ प्रेज द लॉर्ड स्वाधीनता निमंते ख्रीष्ट आंभ माननको मुक्त करियछंती अर्थात पुनर्बार पापरे ही जीवन यापन करिबा निमंते पापरे ही पडिबा निमंते ख्रीष्ट आम माननको स्वाधीन करिनाहांती से आमाननको सेथि पई स्वतंत्र करिनाहांती आ सेथि पई रोमियो पुस्तक रे प्रेरित पाउल ए प्रकार से कहंती रोमियो तार 6 पर्व 1 पदरे कि तेबे आम्हे माने कोन करिबा अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए एथि पई कि पापरे रहिथिबा अर्थात ईश्वर ख्रीष्टंकर अनुग्रह मान को निमंते प्रचुर अछि सेथि पई कोन आमाने पापरे ही जीवन यापन करिबा ताहा केबे हे न हेउ कारण ख्रीष्टंकर रक्त रे से सामर्थ्य रही अछि जे कि आमानकु पापर बंधन रु संपूर्ण भाव रे से स्वाधीन करिवार सामर्थ्य सही रक्त रे रही अछि प्रेज द लॉर्ड आ सेथि पई आमाने केवल यीशु को विश्वास करिबा ताहा नुह किंतु प्रत्येक दैनंदिन जीवन रे आमे माने एही पापर बंधन रु मुक्त हेबा निमंते आम मानकु चेष्टा करिबा को पड़िबो ताहा हेले आमे माने निश्चित भावरे एही पापर बंधन रु पापरु संपूर्ण भावरे मुक्त होई परिबा एहा गोटिए दिनर काम नुहे गोटिए दिन रे आम माने पापर बंधन रु मुक्त होई परिबानी जदिबा टेक्निकली ख्रीष्ट
ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆମମାନେ ରହିଅଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଏହି ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଗୋଟିଏ 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 କରି ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ, ତାଙ୍କରି ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି, କିଣିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 6 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ କିଣିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜର ନୋହୁ, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟୁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପାପରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ପଦର କ୍ରମଟିକୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ କି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ସେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମ ଏହି ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପରିଷ୍କାର କରିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। 6 ପଦରେ ଆମମାନେ ଏଇ ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, 6 ପଦରେ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁଳ କରି ଆପଣା ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଏବଂ କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଭର୍ସରେ, ଏହି ପଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରେ ରାଜକୁଳ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି, ରାଜବଂଶ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଗ୍ରୀକ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେଇ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ରାଜ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। କିଙ୍ଗଡମ, ହି ହାଜ ମେଡ୍ ଅସ୍ କିଙ୍ଗଡମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜଣ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଆମମାନେ ଯଦି ଆପଣା ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ରାଜା ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହନ୍ତି କି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ସଦୃଶ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆମମାନେ ଏହି ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି କି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେହି ରାଜା ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବାର ଅଧିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଦେବା। ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମମାନେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଭୁତାକୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ଚାଲିବା। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପିତା କରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ବିଷୟ ସେ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ପିତା କହିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ସେ କହୁଥିଲେ।
माने 5 पर्व जोहन तार 5 पर्व तार 19 पद जदि आम माने अध्ययन करबा से पदरे प्रकार लिखा जाए तेणु यीशु सेमानंकु उत्तर देले सत्य सत्य मु तुम मानंकु कहूअछि पुत्र पितांकु जहा करुथिबा देखंती ताहा छड़ा से आपणारु किछि ही करि पारंती नाही कारण से जहा जहा करंती पुत्र मध्य सेही सबु से प्रकारे करंती। ख्रीष्ट ए पृथ्वी रे थिबा समय रे से पितांको अनुसारे जीवन यापन करुथिले ताहाले आमाने जेतेबेले ए पृथ्वी रे रहियोछु आमानकु केते अधिक आमानकु पितांकर इच्छा रे जीवन यापन करिबा आवश्यक रहियछि। जदि आमाने निज निज एई गोटे निगुड़ विषयटिकु जदि आमाने बुझी पारिबा ताहाले आमाने ख्रीष्टंकु निज जीवन रे राजा करिबा एवं आम माने जदि निजको बुझी पारिबा कि आमे गोटे गोटे राज्य अटू ताहाले आमर इच्छा आमाने चलेबा नाही आमर परिवार रे आम निज इच्छा करी आम परिवार को आमाने चलाइबा नाही किंतु जे प्रकार माने अनेक समय रे ख्रीष्ट ए गृहर कर्ता बोली कहि कि आमाने किणी आमानको गृहर बाजुबंध रे आमाने लगाई थाओ ठीक से प्रकार प्रकृत भाव रे ख्रीष्ट आमानकर कर्ता हेबा आवश्यक प्रकृत भाव रे ख्रीष्ट आमानकर राज्यर राजा हेबार आवश्यकता रहियछि। द्वितीय रे आमाने देखुछु कि से आमानकु जाजक स्वरूपे नियुक्त करियछंती अर्थात जाजक माने जो प्रकार भावरे पुरातन नियम रे से माने इस्राएल लोक मानकर नैवेद्य गुडी को परमेश्वर को छामुरे से माने समर्पण करुथिले ठीक से प्रकार आमानकु मध्य जाजक स्वरूपे से नियुक्त करियछंती जो प्रकार प्रथम पितर तार 2 पर्व तार 9 पदरे आम माने देखुछु प्रथम पितर तार 2 पर्व 9 पदरे किंतु जे तुम मानकु अंधकार रु अपना आश्चर्य आलोक मध्य को आह्वान करियछंती तुम्हे माने जेपरि ताहांको गुण कीर्तन कर एथि निमंते तुम्हे माने एक मनोनीत वंश राजकीय जाजक वर्ग पवित्र जाति पुनि ईश्वरको निजस्व प्रजा होयछ। तो आमाने देखुछु कि आमाने जाजकीय सदृश्य आमाने नियुक्ति पाइयछु जे प्रकार जाजक प्रतिनिधित्व करंती ठीक से प्रकार आमाने लोकमानकर प्रतिनिधित्व करिबा आवश्यक। ए प्रतिनिधित्व आमाने के प्रकार भाबरे आमाने करिबा प्रतिनिधित्व आमाने लोकमाननको निमंते प्रार्थना करिबा द्वारा आमाने प्रतिनिधित्व करि परिबा लोकमाननको सुसमाचार प्रचार करिबा द्वारा आमाने प्रतिनिधित्व करि परिबा लोकमाननको यीशुଙ୍କ पाखको आनिबा द्वारा आमाने प्रतिनिधित्व करि परिबा कारण यह ईश्वरଙ୍କର इच्छा कि समस्ते परित्राण पांतु समस्ते सुसमाचार सुनंतु आमाने कोन ए जाजकीय कार्य रे नियुक्त कार्य रे आमाने विश्वस्त अटुकी कारण से आमानकु जाजक स्वरूप नियुक्त करियछंती। एणु एब्री पुस्तक तार 13 पर्व तार 15 पदरे 13 पर्व तार 15 पर्व रे ए प्रकार लिखा जाए 13 पर्व 15 पद एणु आस ताहांको द्वारा आम्भे माने ईश्वरको उद्देश्य रे प्रशंसा रूप बळी अर्थात ताहांको नाम स्वीकारकारी ओष्ठाधरर फल नित्य उत्सर्ग करू अर्थात आम्मानंकु प्रशंसार बळी उत्सर्ग करिबाकु पड़िबो आम्भमानंकु स्तुतिगान रो बळी उत्सर्ग करिबाकु पड़िबो आम्मानंकु ओष्ठाधरर फल नित्य आम्मानंकु उत्सर्ग करिबाकु पड़िबो निज पाई एवं आम मानकर लोक मानक पाई जो प्रकार आमाने ए पदगुड़िकर आमाने देखुछु जोहन से अभिवादन जनाउथिले किंतु जेतेबेले से यीशुଙ୍କ विषय से यीशुଙ୍କ विषय वर्णना कले आ से समय रे ताहा से स्तुति गान रे से परिपूर्ण हेले आज जेतेबेले आमाने यीशुଙ୍କ प्रेम को आमाने स्मरण करूछु यीशुଙ୍କର सेही पाप सेही रक्तर शक्ति को जेतेबेले आमाने जानुअछु कोन आमानक मुखरु मध्य सेही स्तुति गान
निर्गत ହେଉଛି କି? କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ ବୋଲି କହିକି ସ୍ତୁତିଗାନ ଯୋହନ ସେ କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୌରବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୌରବ ହବ? ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ମହିମା, ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ପରାକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଡୋମିନିୟନ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜତ୍ୱ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆମମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ଆମମାନେ କେବଳ ଗୌରବ କଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମମାନେ ଜାଣୁ କି ସରାଫ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କିରୁବ ଗଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଅସଂଖ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ, ମହିମା, ସମ୍ଭ୍ରମ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ଆମମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିପାରିବା, ତାହାଙ୍କର ମହିମା କରିପାରିବା। ଆଉ ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସଦା ସର୍ବଦା ହେବ, ନିରନ୍ତର ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗୌରବରେ ଆମମାନେ ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବା, ଆମମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା। ସେଇ ଗୌରବ କରିବାରେ, ସେଇ ସ୍ତୁତିଗାନ କରିବାରେ ଆମମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବା। ଆମମାନେ ଏହି ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଯାଜକ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କଣ ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଟନ୍ତି କି? ଏହି ବିଷୟ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି କି? ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି, କଣ ଆପଣମାନେ ସେଇ ସ୍ତୁତିଗାନରେ ଆପଣମାନେ ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରେମରେ, ତୁମର ସେ ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ ପ୍ରଭୁ। ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଏହି ପ୍ରେମଟିକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ତୁମର ସେହି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ପାପ ମୋଚନ ହେବ ପ୍ରଭୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ତୁମରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏବଂ ଯାଜକ ସ୍ୱରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛୁ, ତୁମରି ସ୍ତୁତି ଏବଂ ବନ୍ଦନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଗୌରବ ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ତୁତି ଗାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ତୁମରି ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ସ୍ତୁତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ବନ୍ଦନା, ପୂଜା, ଆରାଧନା କେବଳ ତୁମରି ହଉ।
ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ସ୍ତୁତି ଗାନକୁ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।